Wow! Na silaw. Guys, so, Wow! makikita nyo po kanina guys. Madamo yan kanina. Ngayon, oh, tirada. Malinis na. O, diba? Hakot na lang yan. Shout out pala kay Hermie Gatan from Osamis Occidental. Shout out din sa pamilya ni Hermie. Lalong-lalo na sa kanyang may bahay. Na si Ate Masi, shout out. Lalong-lalo sa anak mo, Pad. Shout out. Hello, pre, hello. Hello, David. Yan o, kung makikita o. Ayan na. Malinis na o. Galing talaga maglinis ni Hermie Gatan from Osamis Occidental. May sisiw pa guys o. May sisiw, dalawang sisiw. Ano tas metro, pre? Okay. Nako, tinula. Oo, tinula na ni. Pre, tapos bondo, pre. Ano, pre, oh? So, pre, Wow. Ang laki ng santol guys oh. Ang laki na guys, wala pang bunga. Meg, salamat Meg. Shoutout pala ka kay Christopher Chop from Iloilo City. Shout out. Kitang kita oh. Linis. Uy, may malunggay dito guys. Tamang tama to, next week magmanok kami. Sabaw. Sobrang linis na guys oh. Kung makikita nyo, kita naman oh. Linaw oh.